हालेलुया। प्रभु को महान धन्यवाद हो। मो प्रिय भाई भौणी मान पुनर्बार आउ एक दिन प्रभु जीशु कृष्ण को मधुर नाम रे प्रेज अर्जन होछि। मु तुम मान प्रिय भाई अरुण कुमार पट्टनायक ए संध्या काल समय रे पुनर्बार परमेश्वर आम मान जीवन रे एक दिन देथिबारु प्रभु नाम धन्यवाद हो। आसंतु मो सहित आपण मैंने गोटे वाक्य खोलंतु आम मैंने देखा जहाँकि लेखा जाय अछि गीत संहिता 25 पर्व तार एक पदरु आम मैंने किसी अंश पाठ करिबा। मो प्रिय भाई भौणी मानू मु अनुरोध करे आपण मान पाखरे बाइबल थिले आपण माने मो सहित खोलंतु गीत संहिता 25 पर्व तार एक रु किछि अंश हम पाठ करिबा। हे सदा प्रभु मु तुम प्रति आपण मन उठाए, हे मोहर परमेश्वर मु तुम ठारे शरण नहीं अछि। मते लज्जित हेबाकु दियो नाही, मोहर शत्रु माने मो उपरे उल्लास न करंतु। हाँ, जो माने तुम्बर अनुसरण करंती से मानकर केही लज्जित हेबे नाही। जो माने अकारण रे विश्वासघातकता करंती से माने लज्जित हेबे। हे सदा प्रभु तुम्बर पथ सबु मते देखाओ, तुम्बर मार्ग सबु मते शिखाओ। तुम सत्यतारे मते कड़ाई नियो और मते शिक्षा दियो, कारण तुम्बे मो परित्राणर परमेश्वर अठ। मो दिन जाक तुम्बर अनुसरण करे। हे सदा प्रभु तुम्बर दया और स्नेहपूर्ण करुणा स्मरण कर, कारण ताहा अनादिकालीन। मो यौवन कालर पाप और अधर्म सबु स्मरण कर नाही। हे सदा प्रभु तुम्बे आपना मंगल भाव सकाशु निज स्नेहपूर्ण करुणा अनुसारे मते स्मरण कर। सदा प्रभु मंगलमय और सरल अटंती, हेतु से पापी मान पथ विषय शिक्षा देवे। प्रभु ए पठित वाक्य दे आम आशीर्वाद करंतु। छोट प्रार्थना करिबा। सरस्वती जीवंत कर सदा प्रभु आश्चर्य पराक्रंत परमेश्वर आम तुमको धन्यवाद करुछु। हाँ पिता परमेश्वर ए रात्रिकाल समय को पुनर्बार तुम से समर्पण करुछु। आज वाक्य को जो प्रकार प्रभु आम बुझीपारू एवं तुम पवित्र आत्मा शक्ति प्राप्त हेबु से तुम साहाय्य कर। जीशु को नाम प्रार्थना कलु प्रभु, आमेन। हालेलुया। प्रभु को महानाम धन्यवाद हो। मोर प्रिय भाई भौणी मानू आउ एक दिन प्रभु को नाम आह्वान करुअछि। ए दिन रे प्रभु आमन को सुवर्ण सुजोग देइछन्ति। मोर प्रिय भाई भौणी माने आपण माने ए सुवर्ण सुजोग को हरांतु नाही, कारण परमेश्वरंकर करदर दिन अति सन्निकट एवं ता पूर्वरु परमेश्वरंकर एक महत्व दिन अच्छी। परमेश्वरंकर लोक मानंकु ग्रहण करी अनंत राज्यर अधिकारी करने पाई परमेश्वर अति शीघ्र तांक लोक मानंकु एई पृथ्वी रु तांकर अनंत राज्य को नहीं जिवे। तापरे ए पृथ्वी रे भयंकर समय आसुअछि। मोर प्रिय भाई भौणी माने ए पृथ्वी रे मनुष्य तार जावजीवन अनेक मंगल विषय देखि थाए, किंतु ताको वर्णना करि पारि न थाए। कारण ए जगार गीत रचक दाऊद परमेश्वर को निवेदन करुछंती आ परमेश्वरंकर इच्छा को सफल करने को जाउछंती। विशेषकर दाऊद राजा
परमेश्वरंठार संपूर्ण विश्वास करी प्रभुंकर अनुसरण होउतले से जहाँ कहबार अच्छी प्रभु को कहते। हालेलुया। मो प्रिय भाई भौणी मैंने आपण मानक मध्य से अभ्यास रहिबार अच्छी। मु तुम मानकु एक भयंकर विषय गोटे कहबी, ताहा मनुष्यर चिंतार बाहर। मनुष्य साधारण भाव में ताहा विश्वास करि पारे नाही। निजर अंगे निभेले ताहा विश्वास करिबो। एटी दाऊदंकर परिस्थिति ठीक से प्रकार। दाऊद तांकर कौनसी अभाव नथिला। मु सब बेले तुमको कहूची दाऊदंकर कौनसी अभाव नथिला, किंतु तांकर केतेटी विषय परमेश्वर विरुद्ध आचरण रे थिला, ताहा मनुष्य मान सहित शेयर करि परिबा विषय नुहे। मनुष्य मान सहित प्रतिवासी सहित ताहा बांटी नेबा विषय नुहे। तेणुकरी से परमेश्वर निकट में गुहारी करुअछंती। मनुष्य जदि ताहा समाधान कर दे थांते ताहले से मनुष्य को कही थांते, किंतु वाक्य लिखाई मनुष्य मानक उपरे निर्भर करने अपेक्षा सदा प्रभु निर्भर करने उत्तम। हालेलुया। आमे जदि देखिबा 113 पर्व लिखा जाई अछि, मो सहित खोलंतु। शहे 13 पर्व। जे आकाश और पृथ्वी की देखिबा पई आपना को नत करंती, सही सदा प्रभु आम परमेश्वर तुल्य किए। से अधिपति मानक संगे निज लोकंक अधिपति मानक संगे बसाइबा पई दरिद्र को दुलिरु उठाती और दीनहीन को कतराशी उत्तोलन करती। हालेलुया। मोर प्रिय भाई भौणी माने ए जगार लिखा जाइछि, परमेश्वर आकाश महाआकाश देकरी से लिखाई जे आकाश और पृथ्वी को देखिबा पाई आपना को नत करती। हालेलुया। आकाश और पृथ्वी देखिबा पाई परमेश्वर कौन कले? आकाश पृथ्वी कौन अच्छी? आकाश पृथ्वी भितरे विशेष पृथ्वी रे दीनहीन मनुष्य अच्छी। हालेलुया। तेणुकरी परमेश्वर देखिले जे से दीनहीन मनुष्य को रक्षा करने तांकर अधिपति मान सहित बसाइबा पई परमेश्वर निजक नत कले। आम माने देखंतु सेठी लेखे दरिद्र को धूलिरु उठाती। धूली पाखरे जो कुटा गुड़ाक पड़ी सेटा को उठेबा पई परमेश्वर आकाश महाआकाश देखी से नत हेले तलू को आसले आकाश और पृथ्वी को देखिबा पाई। माने परमेश्वर बहु ऊर्ध्वर अछंती। आकाश ता तले अछि, ता तले पृथ्वी अछि। ले ए आकाश और पृथ्वी सृष्टि करता से प्रभु ए आकाश पृथ्वी को देखिबा को देखिकरी सेठी कौन अच्छी कौ विषय रे से कौ विषय पे आसुछंती से विषय ए जगह लिखा जाइछि। हालेलुया। से विषय लिखा जाइछि। से आकाश पृथ्वी देखिबा पाई अपना को नत करती। सही सदा प्रभु आम परमेश्वर तुल्य किए अच्छे।
ତାଙ୍କ ପରି କିଏ ନାହିଁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପରି କିଏ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପରି କିଏ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଆମମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ମହାନ। ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁକରି ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଧୂଳିରେ କିଏ ଅଛି ବୋଲି କହିଲେ ଦରିଦ୍ର ଲୋକ ଧୂଳିରେ ଅଛି। ଦିନହୀନ ଲୋକ ଗଦାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ତାକୁ ଉଠେଇକି ତାଙ୍କର ଅଧିପତିମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ବସାଇବା ପାଇଁ ସେହି ପରମେଶ୍ୱର ଏ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଅଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏ ମନୁଷ୍ୟ କିଏ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ତାର ପାଇଁ ଏତେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ହେଲେ ଆମେ ମୂଳ ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁଟା ପଢ଼ିଲୁ, ସେଠି ନମ୍ର ଲୋକଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ କରିବେ, ଆମେ ଯଦି ପଢ଼ିବା ଗୀତ ସଂହିତା 25:9 ଲେଖା ହେଇଛି। ସେ ନମ୍ର ଲୋକଙ୍କୁ ବିଚାର ମାର୍ଗରେ କଡ଼ାଇ ନେବେ ଓ ନମ୍ର ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣ ପଥ ଶିଖାଇବେ। ହାଲେଲୁୟା। ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କ ନିୟମ ଓ ପ୍ରମାଣ ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମସ୍ତ ପଥ ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଣା ସତ୍ୟତା ବିଶିଷ୍ଟ। ହାଲେଲୁୟା। ସେଠି ଆମେ ପଢ଼ିଲୁ, ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଦାଉଦଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦାଉଦ ନିଜକୁ କ'ଣ କରିଦେଲେ, ନମ୍ର କରିଦେଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ନିଜକୁ ସେ ବଡ଼ ରାଜା, ଆପଣମାନେ ଭଲ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ କିଛି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ବୁଝିଲ, ସେ ଜଣେ ବଡ଼ ରାଜା, ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ 40 ବର୍ଷ ରାଜତ୍ୱ କରିବା ରାଜା ଅଛନ୍ତି। ସାଉଲ ରାଜା ପରେ ଦାଉଦ ରାଜା ଏକା। ହାଲେଲୁୟା। ତାପରେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ସଲୋମନ ରାଜା। ପରମେଶ୍ୱର ଦେଇଥିବା ଅନୁମତି ସେଟା। ହାଲେଲୁୟା। ହେଲେ ଆକାଶ ମହାଆକାଶ ଦେଇକରି ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ପୃଥିବୀକୁ ଧୂଳିରେ ପଡ଼ିଥିବା ଏଇ ଦାଉଦଙ୍କୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ। ହାଲେଲୁୟା। ଦାଉଦଙ୍କୁ ଉଠେଇକରି ଅଧିପତିମାନଙ୍କ ସହିତ ବସାଇବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ପରିତ୍ରାଣ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି। ସେଠି ଦେଖିବା ତାର 5 ପର୍ବ, 25-5 ପର୍ବ। ତୁମ୍ଭ ସତ୍ୟତାରେ ମୋତେ କଡ଼ାଇ ନିଅ ଓ ମୋତେ ଶିକ୍ଷା ଦିଅ, କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ମୋ ପରିତ୍ରାଣର ପରମେଶ୍ୱର ଅଟ। ହାଲେଲୁୟା। ଦାଉଦ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାଖରେ ଗୁହାରି କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱର, ଆକାଶ ପୃଥିବୀ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ପରମେଶ୍ୱର, ସେ ବନେଇଥିବା ସେ ଆକାଶ ପୃଥିବୀକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ ବୋଲି କହିଲେ, ସେ ପୃଥିବୀରେ ଜଣେ ଦିନହୀନ ଏବଂ ଦରିଦ୍ର ଅଛି। ତାକୁ ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଧିପତିମାନେ ଅଛନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଧିପତିମାନଙ୍କ ସହିତ ବସାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅଧିକାର ପଦବୀ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇ ପଦବୀ ଦେବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଧୂଳିରୁ ପୁଣି ଧୂଳିରୁ ଦରିଦ୍ରକୁ ଏବଂ ଦିନହୀନକୁ କଥରାସରୁ ଉଠେଇକରି ସେଇ ମହା ପୁରସ୍କାର ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆସିଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱର ନତ ହେଇଗଲେ, ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆକା ନତ ହେଲେ ମୁଁ ଆଉ ନମ୍ର ହେବି ନାହିଁ କି? ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କି? ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱର ନତ ହେଇକରି ସେ ପରମେଶ୍ୱର ତତ୍ତ୍ୱ ଛାଡ଼ି ଯାଇକରି ସେଠି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅସଲି ପାୱାର ଆସିଲେ କେହି ରହିବେନି, ସମସ୍ତେ ଦୁଡ଼ି ସାଥ ହେଇଯିବେ। ହାଲେଲୁୟା। କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜକୁ ଶୂନ୍ୟ କରିକି ଆସିଲେ, ନିଜକୁ ଶୂନ୍ୟ କରିକି
ଆଉ ଏ ପୃଥିବୀରେ ଅବତରଣ କଲେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ। ତେଣୁକରି ଦାଉଦ ସେ ପରମେଶ୍ୱର ନତ ହେବାଟା ଦେଖିକିରି ଏଇ ନମ୍ବର ହେଇଗଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ଦାଉଦ ତ ରାଜା, ପରମେଶ୍ୱର ତାକୁ 40 ବର୍ଷ ରାଜା ହେବାକୁ ଦେଇଥିଲେ। ତାର ପାଖରେ କୌଣସି ବିଷୟ ଅଭାବ ନାହିଁ। ପୂର୍ବ କାଳରେ ରାଜାମାନେ ଆଉ ଯେତେଟା ସ୍ତ୍ରୀ ମିଶା ରଖିପାରୁଥିଲେ, ଯାହାର ସ୍ତ୍ରୀ ଭଲ ଲାଗିଲେ ତାର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ତାକୁ ମରାଇ ଦେଉଥିଲେ, ତାର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନେଇ ଯାଉଥିଲେ। କାରଣ ବାଇବେଲ ଲେଖା ହେଇଛି ଆଉ ସେ ତାର ସ୍ୱାମୀ ଥାଉନୁ ସେ ଅଲଗା ପୁରୁଷ ତାକୁ ଛୁଇଁ ପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ରାଜାମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କୁ ମାରି ଦେଉଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିଲେ। ଏ ପ୍ରକାର ରାଜାମାନେ ପୂର୍ବ କାଳରେ ଅନେକ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଭୟକାରୀମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପଥରେ ଚାଲନ୍ତି, ସେମାନେ ପୁଣି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ମୋର ପରିତ୍ରାଣର ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମେ ମୋର ପରିତ୍ରାଣର ପରମେଶ୍ୱର। ମୁଁ ତୁମର ସେଇ ଶିକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ, ତୁମର ଦୟା ପାଇବା ପାଇଁ, ତୁମ ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଣା ପାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ତୁମ ଚରଣାଗତ ଅଛି। ଏବେ ଅସଲ କଥା କହୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ସେଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ସେଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଦେଖିକରି ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱର ନିଜକୁ ନତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ନତ ହେବାରୁ ଏ ବାପା ମୁଁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି? ନମ୍ର ହେଇଯିବାର ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ନମ୍ର ହେଇଗଲେ ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ତୁମେ ମୋର ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମେ ମୋର ପରମେଶ୍ୱର, ମୋ ପରିତ୍ରାଣର ପରମେଶ୍ୱର ଅଟ। ହାଲେଲୁୟା। ତୁମେ ସତ୍ୟତାରେ ମୋତେ ପଢ଼ାଇ ନିଅ ଓ ମୋତେ ଶିକ୍ଷା ଦିଅ। କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ମୋ ପରିତ୍ରାଣର ପରମେଶ୍ୱର ଅଟ। ମୁଁ ଦିନଯାକ ତୁମ୍ଭର ଅନୁସରଣ କରେ। ଏ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର ଦୟା ଓ ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଣା ସ୍ମରଣ କର, କାରଣ ତାହା ଅନାଦିକାଳୀନ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।